ассалому алайкум апа фарои азиз ва тамошобинони меҳрубони ман. имрӯз каме бо шумо суҳбати озод мекунам. имрӯз мехоҳам ки ба саволҳои шумо ва ба шахсоне ки бениҳоят мехоҳанд ки имрӯз ҷавоби ҳамаи саволҳошона бигиранд, интизори ҷавобҳошонанд, ҷавоб диҳем. маро ҳаматон мешиносен. ман мегӯям ки пеш аз оне ки ба компанияи Фаберлик омадагӣ будам, ман блогер будам. тӯли 5 сол мешавад ки ман блогерӣ мекунам дар соҳаи ютуб. Блогерия ман аз кору гирди хонам сар кардагиам ва ай ҳамирӯ ман роҳи зиндагима ёфтагиам. барои чӣ? Барои ки ман наметонистам ки 3 кӯдаки майда ман партовам бирам як ҷои дига бигем ки оиликакӣ кор кунам. ин кор ай дасти ман намеомад. ман мегӯям ки ба ҳамин пухту паз, ба бузугу спандо, ба ҳамин тарбияи фарзандо, ба ҳамин чиз дар соҳаи иҷтимоии ютуб пешравӣ кардам. ва баъди 3 моҳи блогерӣ ман ба ширкати Фаберлик омадам. Фаберлик чие худаш? Фаберлик компанияе ҳаст ки як площадкаи калоне кадоме хоҳа кор мекунам ва пешравӣ мекунам. ранги Фаберлик ранги компанияи Арсикола, Оби Зулол, Шириниҳои Шарқ. Инам хали компанияҳае ки и тариқи телефонае. Дар уҷа дар компанияи Фаберлик на очаи ма кор мекунад, бигем на соҳиби компания, на очаи ма ҳай, на отаи ма ҳай. Компания руководство дорад, компания основатель дорад, компания соҳиб дорад. И российский компания ҳай ки дар шаҳри Москва дар улица Некополская 4 қарор дорад. Кандомитон ки камтар шубҳа дорен, шумо метавонед ки равен ай наздик компанияи Фаберлика бубинед. дар компанияи Фаберлик зиёда аз миллионҳо коргарай ва яке аз онҳо маем ки шумо ма ки блогерӣ мекунам, шумо мара мешиносен, медонед. ва як гала занҳое ҳаст ки тӯли 16-17 сол шуд кор мекунанд дар Фаберлик. лидерои бақувват ҳастанд, соҳиби аллакай 4-5 хона шудагианд, дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. просто дар иҷа одамизод кор мекунаву опытни мешававу командашаги калон кард, роҳи пулкоркунӣ ёд мегирад. ихене ки мо як каса овардем 50 балл зад, 100 балл зад, масалан 50 балл 5000 бошад, 100 балл 10000 бошад, заказ ки кард вай мо пулкор мекунем. Не, ба 50 балл 100 балл мо пулкор намекунем. вақте ки ӯ одамизод директор мешавад, аллакай доходи калони худша мебиёра ба худаш, ана дар ҳамун ҳолат компания моро вознаграждает мекунад. туҳфа пулӣ метиҳад ки та инами одама овардӣ, кора омӯзондӣ, соҳиби пулаш кардӣ, инами 5000 сайда бигӣ ман барои ту туҳфа мекунам. ихенест ки ойлик метиҳам. ховай ӯ одам дар 1 моҳ директор мешавад, дар 1 сол директор мешавад. зависид ай кору фаъолияти ҳамун одамизодае. 99% кор аз дасти худи мо вобастае, на ай наставникои мо. шахсоне ҳастанд ки дар ҳамин ширкати Фаберлик наставникошона гузаштагианд. дур намерам, худи ман ай наставникам як гала бигем звания болоем, 4 ё 5 звания боло биромадагим, пеш рафтагим, наставник ман гузаштагим. барои чӣ ин қадар одамо маро мешиносанд? Барое ки ман пешравии калон кардам дар ҳамин компания. лидерои бақувват бисёр дора ҳастанд, ҳатто шахсоне ки айма званиҳошон пастанд, лекин ойликҳои калон мегиранд. лекин ӯро шумо намешиносед, барое ки ӯро тоҷик нестанд. шумо ӯро намешиносед, ӯрам блогерӣ мекунанд, лекин тоҷик нестанд. дар мобайни тоҷикои мо ман пешравӣ кардагим. ихене ки ман фақат пули калон гирем, не. қариб ки чени пули ман зиёда аз 10-20 одамои лидерои бақуввати Тоҷикистон ҳаст ки зиёд даже 30-40 та зиёд мегиранд. ҳатто то 5-6 та офисҳои худшона доранд ки ман ҳоли ба офис нарасидам. зӯрум намераса, қувватам намераса ба офис. барое ки команда калонае, ман успеҳ намекунам барои офиса кушодан. ба компанияи Фаберлик ба ягон кас қарз намедиҳад ки мо шумо қарздор шавем.
ва ягон та шумо кӯдак нестен ки ё компания ё наставники шумо маҷбур кунад ки шумо дар ширкати Фаберлик маҷбурӣ харидорӣ кунед. ба 20 балл, 30 балл, 100 балл, 200, 300 балли шумо наставник миллион пул кор намекунад. И шумо пули калонам кор намекунед. Ё ки бигзор ки 1000 балл. Наставник шумо айрӯи 1000 балли шумо миллион пул кор намекунад. барое ки мо пули калон гирем, аз командамон бояд директорҳои бақувват бурорем, лидерҳои бақувват бурорем. ва ҳастанд баъзе занҳое ки барои муваффақиятшон як қадами дига мондагиай зуршон меояд кор, қииншон мешавад, ҳам кори хона, ҳам хизмати бигем ки хонаводашон, зуршон ки мебиёяд отказ мекунанд, баъд дар иҷа наставника гунаҳгор мекунанд, компанияи Фаберлика гунаҳгор мекунанд. Апа ухарои меҳрубон, ягон каси шуморо дар ягон ҷо доказат доре ки сайда шумо маҷбур кардагӣ боша ки заказ кун, мехали доказат дорен? дар ягон ҳолат ман ягон каса маҷбур намекунам. Ман аввал одама роҳи бизнеса нишон метим, роҳи кора нишон метим. ҳама одамизод ки ёд ки гирифт, корша оғоз мекунад. ва он чизе ки шумо ай компания хоҳ дар 1000 балл мехаред, дар 2000 балл мехаред, шумо ун маҳсулота хонаи худтон мебиёред. на хонаи соҳиби компаниядор мебаред, на хонаи ман мебиёред. ин компания бигем ки бизнеси оилавие гуфтагие ки яке аз правилаҳои компания вақте ки ту регистратсия мешавӣ, аъзои оилата якум бояд ки ту номнавис кунӣ. аъзои оилаи ту баъде ки якум ту номнавис мешавӣ, ҳақ надоранд дар дигар структураҳо, дар дигар наставникҳо раванд кор кунанд ва ё айрӯи правилаи компания бояд қати худи ту кор кунанд. барои чӣ? барои ки ту аъзои оилаи вай бояд туя дастгирӣ кунанд. ин правилаи компания. правилаи компанияи ман насохтам. марам ранги ҳамаи шумо яке аз коргарҳои Фаберликам. вақте ки каталог тамом мешавад, компания оилики мара мегузаронад, бо каталоги нав ман айнол оғоз мекунам. масалан, я порошока, я собуна ман 2 моҳ истифодаш намебарам ку. ҳамин 1 моҳ да тамом мешавад. ман дигароя намедонам дар 1 моҳ ман 3-4 кило порошок дар хонаи ман тамом мешавад. тим боли ба 3 кӯдаки майда. я мисоли дигар мебиёрам. масалан, ман пештар бисёр торти бисквит мепухтам. вақте ки мо торти бисквита мепазем, мо нозукиёи хуча дора. вақте ки мепазем, торти бисквит дам намекунад. дар иҷа духовка гунаҳгорай ё ки ингредиенти, ё ки тухм гунаҳгорай, ё ки шакар, ё ки орд. дар иҷа худи мо гунаҳгорем ки куҷояша нотуғрӣ кардем. духовка ҳамун духовка, орд ҳамун орд, тухм ҳамун тухм. неки мо натонистем ҳавая пухта. ҳамин бизнесам ҳамин хела. шахсоне ки муваффақ намешаванд, тез мая гунаҳгор мекунанд, компанияра гунаҳгор мекунанд, ё ки шахсоне ки ай командаи ман муваффақ намешаванд. барои чӣ? дар командаи ман зиёда аз 1 миллион зан кор мекунад, зиёда аз 150 та директор дорам дар командам. як одаме ки муваффақ намешавад, ба хелиша рӯи рост нишон метиҳад. ба хели кардан дар кор нест. як бори дигарам против ман видео карда буданд ки сайда ҳаромхӯрай меган. навзан биллоҳ. сайда ай картаҳои шумо пул гирифт хӯрд, ё ки ай ҳаққи хонаи шумо рафт гирифт хӯрд, ё ки мегем ки ҳаққи фарзандои шумо рафт ай хонаотон гирифт оварда хонаш хӯрд ки ҳаром шуд. ман як группаи калоне дорам ки ҳама дар як хел кора меомӯзонам. шахсе ки муваффақ нашавад, барои номуваффақии вай, барое ки вай сабр надорад то охира кор кунад, иҷа ман гунаҳгор нестам. худи ҳамун одам худаш гунаҳгора ки шояд ки вай ягон проблемаи дига дорад ки намехоҳад то охир кор кардан. вақте ки як бор дига хел видео кардагӣ буданд, рости гап статья дорада, ҳамин вақте ки одамизода рӯи публично мебироӣ барои репутатсияш, мақсад барои ову рушд, вая гапое ки на доказа дорӣ ки сайда ҳаромхӯрӣ кадай, на тура мақсад лаънатат кардай, на тура ягон бахилит кадай, надори ягон доказательства, дора статья. ва ҳамон рӯзе ки ман мехостам бурам жалоба бинависам ки мара чӣ ба хали мекунад ин одам, ҳамон рӯз падари ман аз дунё гузашт. худованд раҳмату мағфираташ кунад. вақте ки ман бигем ки амам занг задан, видеовизов рӯи падар ман нишон додан ки манаш бастагӣ буд. худованд раҳматаш кунад.
ما به پدر کلان شدیم، لیکن ما در لحظه های انمی سنی سالی کلانی میگیم من مهری پدر را دیدم. ما رفتم خانهش، ما دیدار بینیش رفتم. و برای من همیش دستاتش نبود که من مهری پدر را در سن 30 سالگیم 32 سالگیم دیدم. پدر من از دنیا 94 سال گذشت. همه شما پدر من را دیدگی بودین که من چند بار خبر گیریش رفتم تاجیکستان رفتم. اگر او انسان یک سالگی من ایمت کس کدگی بود، لیکن همه کار پشیمانی دارن. پشیمان شدگی بود ای کار کدگیش. ما می رفتیم خبر می گرفتیم با دست پر. این وظیفه ما بود. اگر من نمی رفتم هم هیچی نمیشید. نکی وظیفه ما در حین پیران سالگیم پدر من نگاه و بین بود، ما رفتم کدم. و به حساب شکر میکنم که در زندگانیش در خدمتش بدم، در زنده بودنش. و همون روز برای من یک درس کلان شد که این دنیا به هیچ که نمونده که به ما را بمونه. بخیلی را همه کرده میتونه، گپی سخت همه گفته میتونه، لعنت همه کرده میتونه، پوبلیش نه همه حقارت کرده میتونه، همه доказательство سوش کتی میتونه. لیکن وقتی که من کار میکنم همه آدمایی که موفق شدگی نیستن پروتیفی ما گپ میزنن، من چی کمایی دارم؟ یکم کمایی ندارم. بعدی سری ما یا که باز بعدی ویدیوی ما خو میلیون تا ویدیو برو یکی سایده خلا سایده و خلا یگام доказательство ندارم. با یک گپ های خشک و خالیشون هیچ کارم کرده نمیتونم. مرا در راه زندگی یگام کس قپیده نمیتونه. یگام کس. ما برای پیشروی زندگیم، برای فرزندای ما دستایनी کلان شوند، فرزندای ما با آب و رو کلان شوند، فرزندای ما با علم کلان شوند، مرا در زندگی هیچ که قپیده نمیتونه و هیچ کس صدی راه مرا هم گرفته نمیتونه. خواه میلیون تا ویدیو برورین صدی راه مرا هیچ که گرفته نمیتونه. من انشاءالله کدامی زنگ زد تلفن شکشتم. انشاءالله من غیر از خداوند از یگم کس نمیترسم و این موفقیت این دولتی که امروز خداوند برای ما داده من به حساب نمازم خانم شکرانه ام کنم کمی. و باز یک چیزی دیگر که میگن که تو خدا دادگی تو را خدا داد، صبر کردی خدا داد. بله من صبر کردم خدا داد، لیکن خداوند برای همه ما الکی دادگی، الکی عقل رسا، چشم بینا، دست پای سالم، همه چیز دادگی. یک کس استفادهش برد و پیشروی کرده، یک کس دیگه استفاده نبرد. اینجا الکی خداوند نمیگه که تو ما برای تو همه چی دادم تو پیشروی نکردی، هیچی نکردی، ما برای تو با دولت بتیم. ما یک سال در یک سوتکه 2-3 ساعت خورفتگیم، 2 ساعت 3 ساعت خورفتگیم. وقتی که ما کار میکردم دیگه زنها خواب بودن، در خواب شیرین بودن. من در نمیفوره خواب، اولی بگه تا سهر خواب بزنم میفورم، لیکن من میخواستم که در انا همه سینی یوشیم زندگی ما دیگر کنم، به همه سینی یوشیم حیات ما دیگرگون کنم. подписчикое که تو امروز همراه ما هستین، مرا دستگیری میکنین، ما به حساب شما منت دارم. خداوند برکت در سر شما در خاندان شما بریزونه. خداوند همون وقت موفقتون کنه. شخصانی که با پروتیفی ما ویدیو را میکنین خداوند شما را هم هدایت کنه. ما هیچ کار نصیحت نمیکنم برای که در این زمانه هیچ که به نصیحت یک کسی دیگه نمونده، لیکن در همین بیزنسی که من پیشروی کردم و من پیشروی میکنم در ساحه بیزنس ما میتونم یک کسی نصیحت کنم، راه بیزنس آموزانم و همه وقت برای باز هم پیشروی شدنم که حالی با старший партнер بگیم، بعدی старший تا گنرالنی партнери را 3-4 звания دیگه من میتونم که باز هم پیشروی کنم، باز هم صحنه های کلانی مسکو برام، آب و روی ملت تاجیکی خدمت بالا بردارم. انشاءالله رحمان چیسلای 12-13 اکتبر در شهر مسکو فور میشوه که روی انام صحنه من میبرم و برآمد میکنم، با شما شاهد میشوین، مرا میبینین. چیسلای 12-13 برآمد دارم انشاءالله. الکی این فخر مایی که من زن هستم، ایروی زن بدنم فخر میکنم.
و همه وقت با کار دعوت میکنم، باز هم دعوت میکنم یکم روز سکوند ای دست نتین، یک روز پیش یک سکوند یک ثانیه پیش که ما یک نفس خودمون برگردانده نمیتونیم. همش ما را با کمانده کلانی مهربانی خودم با کار دعوت میکنم. یگام جای ترس وهمش نیست، چشم بندیش نیست، هیچ کس ما مجبور نمیکنه خرید کنین، هیچ کس ما مجبور نمیکنه که رنگ ما یوتیوب روین. بلوگری ما برای تمام اهل کماندم بسه که ما برای شما ویدیو تیار میکنیم که شما پیشروی کنین. ما همه وقت در خدمت تمام اهل کماندم هستم. ما همه شما اپا و خواهرای که همراه ما کار میکنین ای جان دلم زیاد دوستان میدارم. برای ما شما اپا و خواهرای ردناشتگین، برای پیشروی شما همه وقت ما تیارم، همه وقت در بر شما هستم، همه وقت شما را دستگیری میکنم. تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتان.